Good morning, guys. Good morning, guys. So today we're going to share with you one of our morning routine. So first, say hi first to my video. No, I hate going to your video. Why? So first, we're going to send Belle to her childcare. Akili, come on, pagdali. Sige na, dali na. Say hi. Say hi to Mama's video. Hello. How are you today? My name is Belle. Your name is Belle. That's right, you're Belle. Okay. Where are you going? You're going to the childcare. Lily? Oh, she's out of mood. So we're going to send Belle to her childcare. It's over there. It's over there. And so, mga siya diha, pikas iskina. So guys, muna na mag-send si Belle sa childcare. So now, siya man akong ati girl, oy. Si Belle, ay si Lily na po ang akong ihatod sa school. So, man na siya. Cosmic pedestrian lane. So, ay namin dito sa pedestrian lane, guys. Mahunok na sila ng sakyanan. Basta na itaw mo. So, nga na, ay mga ginoon. So, stop na siya. Ang car, din pagiun dito. Paso sa amin. Yeah. This is the train station. The train station nakadool sa amin. So the reason why I brought my camera with me right now because I have something to visit. Yeah, char English ha. Bitaw, nakaadtuon guys nga place na unfamiliar for me. So naka-work placement tomorrow. Unya. Wa jud ko kabuan ng lugar. So mas maayo nga mag-killer visit ko para kung sayura ba di na ko masaan. And then, magpa-load sa atong card kaya natin pang liti. Oh. I like it. This is the train station. And then my mom is doing this, pulling the train. And she was... Patro na lang niya akong mag. So, magpa-load ka. Magpa-load ka 20 lang. Para pamliti. What? This is how you do it. Stop shaking. This is how you do it. Hello. So this is So guys, nakasakay na tag bus. So, morning atong ruta karon. Pero first pa ni siya nga bus guys. Kinahanglan ko connecting bus. Oray pasahero. 101 outside. 101 guys today. So guys, karon naabot na ko. Kaduha na ko ni sakay og bus. Then, thank you Google Maps nga nagkasaag-saag ko. So, next na kong buhaton kay walking man guni siya for 30 minutes gikan dire. Kani siya pangitaon dira sa mga place. So, inanani ni siya diri guys. Sabak natin. So guys, tinuod jud ang gingon sa akong classmate na diri naman gid siya gahapon sa first batch nga ni Jyoti. Word daw kung agianan pa doon dito. Labi na 13 minutes walk. Yes, exactly. Tungod man gid sa gi-construct dito. So nasa dai mga gibuhat ka mga shortcut. And then oh guys. Actually first time gid din ako diri nakita. Dito sa basta familiar na ako kay moagi mi dito sometimes. Ito nga ani atuon na market ni Michael. Pero diri siya liblib na lugar na gid siya diri. Sige lang, laban para sa work placement. So nasaag na ko kay diri ko ni agi sa right. Unya dito man dai sa left. So many oy. Grabe na jud. Tiis. May tagdi mo buntak ang uwan. Ito guys. Dibuga sa daning Google Maps usahay uy. Kita na kog tower guys sa unahan. So murag mao na gid na. Oh, I found it. I found the name of the company over there. It starts with letter A. So di na lang siya nakukuha nun.
So, okay. See you tomorrow. Thanks God. Kaya giuwan ako. Pero hindi na ako masagan. Yeah, it's over there. Thank you. See you. Bye-bye.